Sar tini tangai media no maringka. Hambai narok jotonono tai narok ni channel tik lai nai tong nai joto haste ni lokorok no ani khaksang ma tai hamjak ma sibai tai akorok no kholomong ya pharo ang tini narok no ringmani gang tai kaisa reaction rono ni bagai na nong no ringmani বিশেষ kai miya chini amtoli bulagati constituency ni bisingo khlainai cheli khole DC village o chini tipra mothani ngoi chini amtoli bulagati ni MDC Umasankar Debbarmano tai aroni block president Buddha Debbarmano borok je anotui je kok Sakha abono phiroknani bagai ang tini norokno maring mani chini barongna emne to tamnai ani pati jani samanno haipano bano dara nuo chini Umasankar babu MDC এবং tamnai MDC hisabo tai au agi TSF khai phega ai hisabo ang bono tamnai junior phona bono ang respect ro আজ পর্যন্ত tamnai tabsu jarabo bai kono misbehave bokhaya বা খাইনি প্রশ্ন ফয়া তিনি বুদ্ধ বাহিনী আনেগুলো অনেক কিছু সাবো বুদ্ধ আবার একে খাই অনেক কিছু চক্রান্ত খাইয়া কিন্তু এখন আপনার দেন কেয়ার আপনার কোনো মানে ইম্পর্টেন্ট দিয়া কারণ বরফনি লেভেল বাই আনি লেভেল অনেক ফেরো হয় কারণ বাকি তাম নাই আরো বুদ্ধ না হামিয়া নাই আন সানানি আবহাওয়ানি কোনো দরকার বানাইয়া ang sabu saya karena abo amjani lokorok ebong boni parani bororok ebong amtoli bulagat ini bororok ebong ka jara tibra motha khlaini rok joto misio tai kini Umasankar babu bahino bo busu jatei dofani bagi samung Khwlaikha bo tau busu jatei khlaitong bo MDC ingkha MDC mani yakulo bo busu jatei boni amtoli bulagati o development Khwlaikha abo lokorok saimano hai Gahibana je bojeta miya Sakha ani bumung to salia bijing Debbarmano nai khoraksa borok miya lama kasoi bisramongan nongor panchayat no jeta edisini hanot langai khlaimani abno haina hai karina ni bagai je jeng movement Khwlaikha ab movement success bongkha tamin male jengnayo motivation to ngai thangka haje কিন্তু আইপনো মোটিভেশন ন abono jata tamnai tai abono cancel khlaimia tam khabno modified khlaimano haje gambai modified khlainani bagai sini dabi kaisa no abo sudu tabo gya ani ebong ang likhito babe romani ang ani Facebook o toriya karon ang social media o ani jeta samungo to yang bolanyani abang musunya haje gaun bagai bau bolaya boi hege bolai jangai ngage kabang man tong haise gaun bagai ang bolai nya bothai gaun bagai je miya ni miya bolte usang ni jeta success 7 tarik ni abi 6 tarik ni abu to anga jangan declare rakha এবং সিনিয়র লিডার হিসাবে অকরা হিসাবে ফার্স্ট টু লাস্ট পর্যন্ত মুভমেন্ট বা abon jesagang jeta abono tui fight khlaitanibo angno bostangoi himoi jotono guide khlai abo hege ma khaikha tam hinmale abo edisin ha thangaile bahainai এবং হাজরিছে abo hege thanga gangai last পর্যন্ত chini bororokni tamnai bacha jangnai jaga tangla abono main ko gaun bagaina abo hege khai ma khai hingga bos Sakha je atomsa chichiri pokto haike pasawoi hada phana hamja gonoi phunok paikha nei saw bijeng Debbarmano 6 tarikh simi phunogia 1980 son ni simi abro 1980 son ang class 6 o poribo abron simi TSF suru khlai abron simi hada phana hamja na rongmani hada phane samong khlaimani abron simi ani suru
এবং তাবো গ্রহণ সিদে উসারাঙ্গ সিমে চিচিরি পক্ষ যে তৈ সাকাও কাসঙ্গই দङ মাইকে কাসায়া Umasankar asaya sanino bising Debbarmano যে হাত দফানো হামজাগো আয়াং আমচায়াং বনি বড়রক এবং তীব্রাসা যারা ইন্টালেকচুয়াল bising Debbarmano চিনিনেরক সাইমানো হয়েছে কারণ 1980 Umasankarनि বয়স বসে আং সাইমিয়া আংনিবো 2 বছর আনি বাতি যা খরচা দङ দনো Debbarmano হানাই তেমমাসা দङ আনি বাগিনা রঞ্জিত Debbarmano হানাই বরংনি ক্লাসমেট দল ফিয়াবা আনি দননি বাতি যা তাই আনি যে বাগিনা রঞ্জিত বরং সাইবো বকশো বড় আগে বুর্জং স্কুল পড়িও বইজে সাকা চিচির পক্ষ আগে আতমসা পাসাই ফাইকা bising Debbarmano দহনি সাইয়া খরকসা আরো কাবই দপানা হামজা গহনি ফুনুংনান নাইও হনে bising Debbarmano ওয়াইনে হা দফানি বাগৈ সিলাই রমখা আবো হা সাকা হা খামা তিব্রা সারক সাইমানো লাইফ নো রিস্ক তুই bising Debbarmano Khumulungo কলেজ খালাইরি রেখা বফরো 2004 17 ডিসেম্বর ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট এগ্রিমেন্ট খালাই আউন বাগৈ bising Debbarmano 1980 সন্নি সিমিনো চিচির পক্ত হাইকে হাত দফানি বাগৈ সামং খায়ো MDC সাহেব Umasankar বাবু 3 তলা বিল্ডিং ও থাঙ্গাঙ্কা নং বড় বাঠাক বিশ্রামগঞ্জনি ক্ষমতাদা দং আবাকে 3 তলা বিল্ডিং নং তাঙি মানানি नंबाय आं चैलेंज दो हायसे खमुलुंग आं कॉलेज खलाया मान खांखांखांखाय नों निनि लातिया सरा जे स्कुल दङ आबुनो स्नामै फुनुग्रा दिया गभर्नमेंट स्कुल ताबो क्लासरूम करिखो नों पुरा आमतली गुलागा दिनि कक्टा सादे निनि जे लातिया सरा स्कुल न नों थिक स्नामग्रा दे हायसे ताबो तो नों जनप्रतिनिधि बिले निना आमचनि निनि जे पारावो परिमल Debbarmano कृष्ण Debbarmano काशी Debbarmano 12-13 जना माध्यमिक फेल नुई तंगमान आं पास खलायरि रखा निनि पाराव नों खरकसा निनि पारान बरनो सुबावो माध्यमिक पास खलायरि रेखा आबाय प्रमाण नों दैदा मानो किन्तु निनि पारा दङ कृष्ण Debbarmano नों सिनायनाय ताबो बिश्रामगंज बेप्टिस्ट एसोसिएशन नि वार्कार काशी Debbarmano दङ परिमल Debbarmano दङ बरक चाकिरि मानखा नों सोङै नाय दे हायसे बिश्रामगंज 3 तला बिल्डिं bising Debbarmano सब समय चिचिरि पक्ता हायगन पासाय दङ आसे हा दफानाय बागै सुदो डिसेम्बरनि 6 तारिखआव सिमिया 80 सननि सिमे नों रिक्साय नाय दे हायसे आबनि बागै आमफायं नों राजनैतिक खलायदि हायबना आबो हायके निनि जता कैरेक्टार बा निनि जता ओ काबनो पार्सोनेलिटी नों तला ताकारि दे हायसे कारण तामनिनो नोंआनि शत्रुया आंबो निनि शत्रुया नों जे मानसां नों दफानि सामं तांदि आबो लोकराव बिचार खालायनाय आं जे मानसा आं खालायो आबो बिचार खालायनाय नों जे साका मास खायसा परिमिया होनाय 19 तामनाय 2021 एडिसि इलेक्शननि सिगां दुइटा कन्स्टिट्युएन्सिनि अबजार्भार्स नामै बुबाग्रानो रखा खायसे आंखौ बनि खुद कन्स्टिट्युएन्सि ताकार जलानि दा खायसे आं नांगांखे पेपर जल जन्म जयन करने ताब गानार एपॉइंटमेंट लेटर दङ आ जागाव केन्द्र इसराया संगत्राम हनै खायसे पारा दङ जमातिया पारा आ जागा थाङै खरचा बर मकल नुगियांखा आ मकल नुगियांगै आबनि परें हांगांखांखे बनो सुबालायखे आब्रां 5000 खा दा सिदां 5000 खा तायाबो हायके खाय बनो सुबालायखे ताय एलियन बर रखो आबुनि बसा जलाना आं कब गई फैगा आं अनु खुनि बरन आं कैसे परिरि रहनाय नाय 2021 22 फाइमाने 22 क्लास 5 फाइमाने ताबो क्लास 9 जराङै दङ हायसे मागना फिरि सोङै नाय दे हायसे आरोनि आठाक जमाति आगिनि ब्लक प्रेसिडेंट का जाम बनो सोङै नाय दे बरक रहरो बंग पाराव थाङै सोङै नाय दे स्टुडेंट बुमुं बिपुत कुमार जमातिया पूरा फिरी परिरि दङ क्लास 5 निसिमे ताबो क्लास 9 खालि गांगांगा ताकलाय बत क्लास 10 होनाय खालि गांगांगा ब मेट्रिक होनाय कय बছर मागनां सारि तका मास खायसा सारिनि आव हाय बर रखिछ गोबां मा बर रखना सारि तन ताबानि आज आगरतलाव आनि हस्टेल दङ हायसे आ हस्टेलाव आं जावै नङै
private shop roi ang ka tibrasa rongnang subai tong haise nang khoro usang subai man khaba phadi challenge le phadi haise aba ka kai 10120 jona madhyamik pass khlai ka madhyamik fail no ani kusingo 1999 ডিসেম্বর 2021 পর্যন্ত 10120 জনা মাধ্যমিক পাস করে রেখা কবাং মা তো হয়তো ঘোষণা দিয়েছে আবার কাকাই যারা যে আনি তামনা হামারি মাধ্যমিক কোচিং সেন্টার পড়ি থাঙ্গেরা যারা স্টুডেন্ট রক নরক নাই তো কাঙ্কাই নরক বা হামবাই রহ দিয়ে হাইছে সাবন উমাশঙ্কর স্যার নং সাইমাইয়া হাইছে ও বিসিং স্যার जोंनो सुबाय महायके पास खालायदि दहर कांनाय नरक बने सादि हाइसे बनो दि बकल नुगिया को हाइसे आन बागै आबो हाइरक सामान जाया आबो हाइरक तासा बिस्राम मन 3 ताला बिल्डिं नों नुगै दं आबो बिसिं देबरमा खालायो नों साइजामानो आबो आं खालायो नों साइजामानो महायके आं गाइसा खालायदि रिखा ताखौ बुद्ध नों आन बादि जानि समान छ एबं आन बादि जासे खालायो नों आनो काकासो नों ना खालायो नों आनो दारा नों नों बा आंतो जे आबो हायके खायता सारे नरक ताबो नेटांनि दङ काहांकक नेटांदि नरनि फ्यूचर न स्नाम दे बिजिं देबरमा नों बाय कम्पिटिशनाव थाङै बुट बासाना नाङि हायसे बिजिं देबरमा जेखौ समय बुट बासा खांखाय आबो जनगण जदिसे जदगण बिचार खालायनाय हायसे तबे आं डिक्लेयार लेरिया आं बुट बासा खांखां पास नाबले रिया हायसे तबे खा खायनि छले केबांमा नि छले आं तामनाय अन्तत 10 गुणले नि छ आं बुट मानाय हायसे गाउन बागै आबो हायरो कक सावै राजनैतिक ताख्लाय नरु जेताव साइ दङ आबो एभिडेन्स दि सादि बा आबो हायके सादि तंगां नंनो एडभाइस होनाय नरक ताबनाय ननि फ्यूचर दंखो नरं बयस ताबनाय ताबो कै जे 50 लायाखो बुंनि बबसंनाय 40 नि तला नरं फ्यूचर दङ नरक खायदि राजनैतिक এবং রাজনৈতিক খাইমান বিসংতি দফানি সামুদাंनि नरं नडे जरा दं हायसे नरक आबो हायके नांनिया कक सावै बरंनि बसंग नरक नि गिनि सांना नरक तला ताकारि दे अबंखा नरक ना आं एडभाइस दो हायसे एसे अक्राय हिसाब गाउन बागै ताबो नों जदि से चैलेंज न थांगाय जे बुद्ध कायसा कक साटा जिष्णु देबरमान आरो रांसाव होनाय इलेक्शन बसंग जिष्णु देबरमान पाइमी हायसे এবং जिष्णु देबरमाया बीजेपी ने केबनो सुमिनाय जायसे এবং जदि से प्रमाण दैमान कांकांके बीजेपी ओ थाङै बा बीजेपी ओ जदि से खक्सा रां साखाने जदि से केबो प्रमाण दैमान कांकांकाय बनां 10 लाख टाका पुरस्कार प्रमाण 10 लाख टाका पुरस्कार नै बना अनि पकेट नि থেকে 10 लाख टाका पुरस्कार नै आबो हाय जदि से केबो प्रमाण दै फैमान कांकांकाय केबो आबो हायके कक्ता साथे जदि आबो हायके कक साकांकां बाद दंनै मानहानि केस दoi आबा के चैलेंज खालायनानै कोर्टै खालाय आं बागै न जाबा के चैलेंज ना मु सबका फायदा जुडिशियल तै बा जेकुनो तै है आउन बागै आं नरनो एडभाइस खायो नरक आबा हायता खायदि एवं का आबा हाय रके तासादि नरक हामकक सावै काहाम सामताङै पाब्लिक नि बखानो जय खालाय आगामी दिनो नरक नेटांदि एवं नरक नेटांथों आउनानि नायमं दंनाय এবং আনি অমহাইয়া যে নরা আনো হামিয়া বা আবহাইকে সাকাহনায় আন বখাত তাবুবাং মানে তামনাই কোনো জায়গা আছে কারণ নরক আনি বসানি সমান নরক বুল খাইনো মানো হাইনি নর না বুল বাইকে নর নাং জলিও আন বখান দস পাঙ্গা নাবো কোনো কারণ করে তামকা আন সিরিং তং হাঙ্কা গাউ সাইয়া আন বাগান আন তিনি ফিডব্যাক বা রিঅ্যাকশন মারো কারণ তামনি মালে आं जदि हाय सिरिं सायावै दं हांकांके इयाव बिजिं देबरमा जिष्णु नारो रांसाखाने जिष्णुनो नोंसोंनि नायदे এবং जिष्णुनो बां चैलेंज न जदि से बाबाके रांगमान दं हांकांके थानि बबो काबो खायते जतन सायमान हायसे बिजिं देबरमा आर आंबो राजनैतिक लै तिप्रमो थाख्लायफोर बानो राजानो सोंनि नायदे राजानि यारने आं एक पुसा नायखो
Debbarmano ta Yasi Khwlaikha raja ni yak ni ek pusang na ya sungai je raja no এবং রাজা বহাইনো তাও সুখ যারাও ব তামনাই আনি প্রতি স্যাটিসফ্যাকশন দङ মিয়া আবনো নগৈ বআনো ফোন খাইয়া বিচিং आंबो बेलाके बखा खामका चिने हा सेजारि तमार अपनो नगৈ তাই মো হাইকে আওয়া হাইকে খাই আউন বাগै মানে তামনাই जेसेबांथों মানে दफाना हानले मास नामनानै बा आकक साव आं सांगायाव तो ठीक दङ बगना आबायके गांगांगै बानो साव आं फाइके मालाय फैनो आं साखौनो आं आव मालाय फैनो आबायके खाय এই অমসে আসল কক মানে তাম না তাও যে Debbarmano থানে তাও যে যতন সিনে পূর্ণবাবু সিএম হয়তো শুরু খালাই তাও যত এম দंनाय বা তাও যে এমডিসি দंनाय তাও যারা খরচাপনা তামনাय আনো মিস বিহেভ খাইনাय বকरै হামিয়া হানাय বকरै एक्सेप्ट मिया उमा बादे आबुन से सगा उमा बा आंगै गाहाम न बाबो मालाय गांगे बियां दारा बाबो हाय কিন্তু বহদা খাই যে মিয়া তাঙ্গে আবহাকে বসাই রেখা আনো আবো সালিয়া কারণ তামনি মানে তামনাই বনাবো এলাকানি বড় রকছে আবনো মানে ফিডব্যাক নাই হয়েছে আগামী দিন বুফান বাসা থাকতে হয়েছে এবং তাবো বাহাইনো आं এলাকা থাকি চ্যালেঞ্জ খাইলি মানে ববাই আবহাকে খাই বজরি আবহাকে কবই মান খাকা মাস কাইছেয়া मागना से पढ़ी तो मागना आनी स्कूल ताबुक करी पर मागना 15 जना तो मागना फ्री पढ़ी माने लॉकडाउन नि सकान 40 जना ने ऊपर तो आनी स्कूल अब के फ्री पढ़ी माने गावनि बागै न नर अब के माने राजनीति खलायजानि नै बहुत सितारा रक्ता कारिदि एवं अब के हामिया रक्ता सालायदि गाहामनि बिसिं दैख्लाय कारन ना सामु गाहाम खलायखां गाय बररक हायनो नरनो कलग थानाय नरकनो तामनाय मानिनाय एबं नरक तैबो पाब्लिक बागै सामु गाहाम तांनानि बागै सुजुग मोननाय आबनो जवान सुबुं नरक राजनैतिक आं बागै आं गोबां कक सालिया बिसिं देबरमानि मैथो खलायजानाय जायगा ताबो दङ खमलंग तिब्रासा एलाकाराव कोनो जा कलेज करै बिसिं देबरमा खमलंग काइसे कलेज खलाय रेखा आबंका बिसिं देबरमा संनि माने आबो क्रेडिट ताउता काइसे जों कलेज खुलुफानाय खमलंग जों ता काइसे कलेज खुलुंनाय आबोका 2026 27 बिसिं सिने 5 कोटी टाका दङ काइसे कलेज खुलुंनानि बागै आबो ताबो प्रसेस चलि दङ এবং आ प्रसेस फायै गताल फाइनान्शियली आरो गांगांगांगाय आबो विभाग न क्लियर खलायै कन्स्ट्रक्शन चेंजाकनाय चेङै कन्स्ट्रक्शन पाइखांगांगांगाय 2027 याकबा 28 एकाडेमिक सेशन न जों ता काइसा इंग्लिश मीडियम कलेज खलायफिनाय खमलंग आबो ऑफिशियल प्रोसीड्यूर पाइ तंखा ट्राइबल वेलफेयर गावनि बागै तामनाय गाहाम सामुं तांनानै बागै से कम्पिटिशन दं लायदि अगर ताबो के जे एमएलए बा ताबो जे Debbarmano थाने जतन तामनाय ताबो सुजाराव माने तामना आगि तंमा हायगेन तंलायो बा ओकाबो गांग ओबरंग तामनाय बखा पकई मैया वाइसिने एमएलए बखक सपना बाय मालायखा बसाव दारा ताफना खाततों हायमा दङ नरनो नखा गाननाय जेने ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बिकास बाबुनि चेम्बाराव नराव करां नखा खाततों हायमा दङ नै सिनि बुखक सपना एमएलए मानदायनि बसाव गांग बाहायनो बनो सावका बनो फीडबैक रखा आं मताबो तामनाय नरकनो निजिनि बाहानो खायके एवं जों नकायसा हायके आं मावान सुबो एवं आं बायके मा दङ गान बागै नरनां पगिया आंहा कक साकासि जतन ताबो हायके खलाय तावरन जे निनि लोकाबो करबुकनि एमएलए चिने सन्जय माने बाबु बय वाइसे मालायके अरे दा गत नन नु गेवालक सुकाबलै आबो हाय होनाय तावरन जे निनि कांचनपुरनि एमएलए चिने फिलिप्स दिया बबो हायनो
যত সাহায্য তাহলে যদি চিনি মন্ত্রী এমন ইমেজ বাবু বনার থামপুরব খুব তামনাই তাবুক তামনাই গানা কেন বা যে কোনো সময় পর গানাও মালাই লেখা কাকে আবার একদম স্রাব যাখাই কেন মা দং হয়েছে আংবো বরফ গাউন বাকি অমা বাবু আবার হাইরক তাংদি হয়তো নাঙা দিনও সাইমিয়া তাঙ্গাইয়াবাই কিন্তু টাং অফ স্লিপ দাংখা হয়তো টাং অফ স্লিপ নয় দं তো কক করে দাও গান বাকি কক করে গান বাকি आं बुद्ध बाबुनाव सानाय आबा हिरकम यावै बरक हांखो बासादि नरम फिउचार तंखो दफानो स्नानानि एबं नरक दफानि लिडार होननानै कारण तां इंला आसिसन इंका ताव साइड आनि ताबुक 61 रानिं नाय अ चलि दङ 61 अ 26 25 आं गानि 60 ने बेसिङाव तामनाय 45 years no hato phane samungan tau kadali tomaji bibinno babe haje gaun bagai abo nargo sio nargo nogoi tomo hoito narok je khachi puron jimi to nogoi phainai abun je sagang gangai to nungnani kogi haise aba eke khlai gaun bagai narok nang advice khainai narok boro kahangdi kahangai aba eke khaidi abo herokta salai karon tang ni male नरक बाय कम्पिटिशन थांगै बा नरक ना आबा के चेयर छेगे आबा के खैने बा आबा हायके नरक में चेयर छेगने आबा कोन माने प्रश्न से फै हाय अलरेडी बिकिं देबरमा खरकसा तिप्रासानि एंगै तिप्रासानो अचीवमेंट रखा है गाउन बगै तबक जे तामनाय नरक बाय छेगे राजनीति खलैन नागिया ताहाय आबाय के अलरेडी खलाइका बिजिं देबरमा ताम का नरक ताव काम के खलाइथांनि आवसानि एडभाइस एवं दफानो सीरियस के मावान संनाय हानो सीरियस क्लेम मावान संनाय एवं आ सीरियसली खलाइ दे आबो नानि एडभाइस हामबाय ए जत लोक रखनो नाय तंनाय रखनो तै तामनाय नरक जतनो हामबाय नरक